ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ପଲିଟିରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ତ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହି, ସେ ଗୋଟିଏ ବାରମ୍ବାର କର। ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ମଲ୍ଟିପୁଲ ସୋର୍ସ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, କିଛିଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଫଟୋ ଉଠେଇକି। ଆଉ ବାକି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବହି ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିସନ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଚଳିବ, ପୁରୁଣା ଏଡ଼ିସନ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ନୂଆ ଏଡ଼ିସନ୍ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ପୁରୁଣା କୌଣସି 5 ନମ୍ବର ଏଡ଼ିସନ୍ କି 6 ନମ୍ବର ଏଡ଼ିସନ୍ କି 7 ନମ୍ବର ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଏଡ଼ିସନ୍ କାମ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆମକୁ OPSC ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର OPSC UPSC ଦୁଇଟାଙ୍କ ଯିଏ ଫୋକସ୍ କରିବ, ଆଗ OPSC ଟାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ କର। ଏଇଟା ନିହାତି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏନି ହଉ, ତାପରେ UPSC। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଦୁଇଟାଙ୍କ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ବି କ୍ଲିୟର ହେଇପାରେ, ବହୁତ କେସ୍ରେ ବି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗ OPSC ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ସିଓର ସଟ୍ ହାତରେ ରହିବା ଦରକାର। OPSC ଖସିବା କଥା ନୁହଁ ହାତରୁ ହେଲା। ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭଲି OPSC ଯିଏ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଏଡ଼ିସନ୍ ବହି କିଣିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ନୂଆ ଏଡ଼ିସନ୍ସରେ UPSC ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ ଯିଏ କିଣିନି, ମନେକର ପୁରୁଣା ଏଡ଼ିସନ୍ ବହି ଅଛି, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଇଛି ওটা ଟିକେ ଦେଖିଦେବାର ଅଛି ଖାଲି ହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଛ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ଆମେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ପେଜ୍ ବାଇ ପେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକୁ ସାରିବାର ଅଛି। ପଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଦେବ ପଲିଟିରୁ ହେଲା। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପଲିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲେଖୁଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପଲିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପଲିଟିରେ ଆମକୁ ମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲେ, ପୁରା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଲା, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କି ସବୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ମାନେ ଆମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା କି? ତ ବିଭିନ୍ନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ପୁଣି ସେପଟେ ସାଉଥର ଅଲଗା ଅଲଗା କିଙ୍ଗଡମ୍ ସବୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲଗା, ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଲଗା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସବୁ ମେଜର କିଙ୍ଗଡମ୍ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା, ବାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା। ମାନେ ଯଦି ବା କନସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏତେ କନସୋଲିଡେସନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା ହେଲା। ଏତେ ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେସନ୍ ହେଇକି ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅକୁପାନ୍ସି ରହିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛିଟା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍, ତାଙ୍କର ଦେର୍ ଗେଟିଂ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଦ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଫିଲିଏସନ୍ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଉଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଏମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯାହା ସବୁ ରହୁଥିଲା, ସେଟା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କୌଣସି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ନଥିଲା, ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ନଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହବ, କି ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, କି ତାର କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ଭଳିଆ ଏମିତି କୌଣସି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା, ମାନେ ମେନଲି ତ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କର ମେନ୍ ଇଏଟା କୋଉଠି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲଟା ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ବିହାର ହେଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା, ଆସାମର କିଛି ଅଂଶ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକି ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ସେଭଳିଆ ଆମର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ତାପରେ ସେପଟେ କେରଳର କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ, ତାମିଲନାଡୁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେଭଳିଆ ବମ୍ବେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଗୁଜରାଟ ଏରିଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇସବୁ କିଛି ମାନେ ଏପଟେ ଏରିଆଟା ପୁରା ତାଙ୍କର, ସେପଟେ ଏରିଆଟା ପୁରା ଥିଲା ବମ୍ବେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁ ଥିଲା, ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେସନ ନଥିଲା, ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେସନ ନଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1773 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଲେ, କମ୍ପାନୀର ରୁଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା, ଆମର ଏଠି କାମ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 1947ରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ତ 1947 ଠୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ମାନେ କାରଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହଠାତ୍ ହେଇଯାଏ। ବୁଝୁଛ ନା? ଯେଉଁ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହିକି ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହବ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ବା ରେଗୁଲେସନ୍ସ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବନା ହେଇଛି ହେଲା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ କ'ଣ କିରେ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ମେ 1st ୱିକ୍ ହେଇପାରେ, ଅପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନହେଲେ ମେ 1st ୱିକ୍। ତ
ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କେତେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଇଏ କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବ ମେନ୍ ର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଗଲା 20 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 6 ତାରିଖରେ ସରୁଛି, ମାନେ 15-16 ଦିନରେ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ସରିବ। ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ସାରିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ତାପରେ ସରିଲା ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହବ। ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସାରିବା ସବୁ କୋର୍ସ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମକୁ ତମେ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଦେଇଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ 6ଟା ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, 6ଟା ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇଲ କି 6ଟା ଖାତା କରିଦେଲ ହେଲା, ନୋଟ କପି 6ଟା କପି ବନେଇଲ, ଯେ ଯେମିତି କରୁଛ କର। ଆଉ ସବୁର ଦେଖ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ହେଇ ଚାଲିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମର ରିଭିଜନ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତମକୁ। କାରଣ ଜିନିଷକୁ ତ ପଢିବାର ଅଛି ନା, ନିଜେ ପଢିଲେ ଅବୁଝାଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, କୋଉଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ବେସିକ ର କ୍ଲାରିଟି, ଦୁଇ ହେଲା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ଯିଏ ରିଲିଜିୟସଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଲା ତାର ହବ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓପିଏସସି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ସବୁ ମନ୍ଥଲି ବେସିସରେ ସବୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି। ମେନଲି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ତ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥରେ ପକାଉନି ନା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପକାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିବା। ତା ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆଡିସନ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଡିସନ ଗୋଟେ କରିବା ଏ ବର୍ଷ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯୋଉ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର କିଏ କଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପକଉଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆମେ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗଲେ ବା ଇଏ କରିକି ନ ଗଲେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ ପୁରା ଏମିତି ଟୋଟାଲଟା କରିବାର ଅଛି, 1.5 ବର୍ଷର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମେ କରିକି ଯିବା। ମେନଲି ଆମକୁ ପୁରା 2021 ବର୍ଷଟା ପୁରା ହେଲା, ଆଉ 2022 ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଜାନୁଆରୀ 2022 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। 2022 ରୁ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପ୍ରିଲ 4 ମାସ। ମେ ର ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ହଉଛି ତାପରେ ପୁଣି 2020 ର ଆମକୁ ମେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସଠୁ କରିବା। 2020 ର ଜୁନ୍ ମାସଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କରିବା, 1.5 ବର୍ଷ ତ ମିନିମମ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଅପ୍ରିଲରେ ପରୀକ୍ଷା କି ମେ ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 2022 ର କରିବା। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ବାକି 2021 ର ସବୁ ତକ ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ। ଆଉ ବାକି ତା ସହିତ 2020 ର ଜୁନ୍ ମାସଠୁ ମୋ ମତରେ କରିଦେବା ବେଟର। ମିନିମମ୍ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼ାଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମକୁ ଦେଖି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ପକେଇବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବି ଆମେ ପକଉଛନ୍ତି ବହୁତ ହେଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଅଥର୍ସ ହେଲା, ବୁକ୍ସ ହେଲା, କାରଣ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ୟୁପିଏସସି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ହେଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଫାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ତମକୁ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ର ଦେଇଦେବି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ପଢିବାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ମୋତେ ବୁଝିବ ପଚାରିବ। କାରଣ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମ କୋର୍ସ ସରିଲେ ତମେ ପଢିବ, ଏତେ ଜିନିଷକୁ ଟାଇମ୍ ହବନି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର 12 ମାସର ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଦରକାର। ସେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ତ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଏତେ ହବନି ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରି ଚାଲିବା। ତମେ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ହବ, ଆଜି ମନେକର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା, ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲଗେଇବ, ରହାର ବି ନାହିଁ। ଏମସିକ୍ୟୁ ଲଗେଇବ, ତା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଁ ଏବେ ପଠେଇବି ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଠେଇବି ସବୁ ମନ୍ଥଲି ବେସିସରେ, ତ ତାର ସବୁ ଦେଖି ଚାଲିବ ହେଲା। ସ୍ପୋର୍ଟସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମକୁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆୱାର୍ଡସ ହେଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଲା, ଅଥର୍ସ ହେଲା, ପ୍ରାଇଜେସ୍ ହେଲା, କୋଉଠି କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, କୋଉଠି କଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ଏତିକି ଆମର ଯୋଉ 4-5 ମାସ ସମୟ ଅଛି, 6 ମାସ 5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଅଛି ଆମ ହାତରେ, ତାକୁ ପୁରା ଫୁଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ ଆରାମସେ 120 ରୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। 115 ପାଖାପାଖି ତ ନିହାତି ଆସିବ, 115 ପ୍ଲସ୍ ତ ନିହାତି ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କରିବାର ଅଛି, ରିଲିଜିୟସଲି ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆଉ ଟେନସନ ଯୋଉ ପିଟି ପାଇଁ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏବଂ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏଥର ମାନେ ମେନ୍ସ ଆରାମରେ ବଢିଆ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଥାନ୍ତା, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପିଟି ଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ କୌଣସି ନାଇଁ ପିଟି ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ଯେତେ ସିଟ୍ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁ, 511 ସିଟ୍ ବାହାରୁ, 600 ବାହାରୁ, କି ଯେତେ ବାହାରୁ, ଆମକୁ ପିଟିର ଟାର୍ଗେଟ 115। ଯେତେ ପଢିକି ଯେତେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 115 ବହୁତ ରେୟାର ପିଲା, ଏତେ ପିଲା ଯାଇପାରିବେନି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲା 115 ରଖିବ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ଲାରିଟି ରଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗୁଡ଼ା କରିକି ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବନି। 115 120 ତ ରହିଲା ମାନେ ଆରାମରେ ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ କିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ମେନ୍ସର ଅଲରେଡି ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷ ଆମ ଯୋଉ କଲେଜ, ଆଉ ଆରାମରେ ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆମକୁ 4-5 ମାସ ସମୟ ଆହୁରି ମିଳିବ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କର, ଆଉ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ନୋ ରେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରୁ ଦେଖିବା ସେମିତି ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ଲାଗିଯାଅ। ଯେମିତି ଆରଥର ପିଟି ବେଳକୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫ୍ଲୋ ଆସିବା ଦରକାର ପୁରା। ତମେ ମନେକର ଏଇଟା କରୁଛ, କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଟାଇମ୍ ବଢିଲା, କାଲି ଆମକୁ ଖାଲି ଏନସିଆରଟି ପଢିବାର ଅଛି। ପଲିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ତ ଏନସିଆରଟି ପଢିବା। ଆଉ ଏନସିଆରଟି ପଢିବାର ଅଛି, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ପଢିବାର ଅଛି, ବେସିକ୍ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବାର ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବାର ଅଛି, କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବାର ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବାର ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ କରିବା ସେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେତେ ହବ, ସେତେ କ୍ଲାରିଟି ସେତେ ବଢିବ, ସେତେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେତେ ମଜବୁତ ହବ, ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ କରିବା, ଏମସିକ୍ୟୁ ଯେତେ ଲଗେଇବ,
कारण एगुड़ा किसी ना ना कौन मेन भाई मेन बुझे क्वेश्चन जो पिला जहाँ प्राक्ट कर पड़ो लिखिए परीक्षा एटी भाई अच्छी कि प्रिलिम से आउनी ना से भाई प्रोब्लेम अच्छे है तो कहीदेली तो आमको टार्गेट रख जे मत मार्च मे मास फास्ट वीक परीक्षा हो पाए तो से अनुसार मत पूरा लगे सारे अच्छे सब जिन पूरा भल भाव में 120+ टार्गेट रख 115 तौक जमी कौन परिस्थिति मार्क खसबुनि जमी है से भाया रखी कर प्राक्ट पूरा फुल प्राक्ट प्राक्ट ओनली थिंग क्लारिटी विदाउट क्लारिटी प्राक्ट कौन भैल्यू ना किसी मन रही बेसिक अंडरस्टांडिंग क्लारिटी थी दरकार प्राक्ट थी दरकार देख तो मुझे कहली जे आमर जेहेतु किसी गोटे बेसिक फ्रेमवर्क नाला तो 1773 मसीह टोटाल ब्रिटिश इंडिया जिते टोटाल ब्रिटिश इंडिया जिते से मेनली 3टा प्रोविंस एक्जिस्ट करता गोटे बेंगल प्रोविंस आम सब एरिया गुड़ा आसाला सहित बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस ये 3टा प्रोविंस मेन प्रोविंस थिला तो सेठी समस्ते निज निजर गवर्नर सब होते बॉम्बे प्रोविंस जन गवर्नर मद्रास बेंगल सब गवर्नर थे सो 1773 मसीह फास्ट टाइम कौन ना गोटे रूल बनागला गोटे फ्रेमवर्क बनागला जे केमी कौन हम सब जिन कमी चलो सो देखा जदि जे आमर जो जिते किए आम से जमी कहला माने आम जे गवर्नर जे बेंगल थे माने से बेंगल टाक जेहेतु माने मेन केन्द्रस्थली था बेंगल कारण बेंगलटा काफी फर्टाइल एरिया प्लस सहित यू काफी रिवेन्यू जेनेट होता तो से जो मेन फोकस था बेंगल था ब्रिटिश मानक बेंगल प्रोविंस माने वेस्ट बेंगल आजिकार जो वेस्ट बेंगल आजिकार माने बांग्लादेश सहित आजिकार बिहार आजिकार ओडिशा आउ बिहार आसाम किसी अंश है सिलेटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम आसाम सिलेटी डिस्ट्रिक्ट गोटे देखिए से एरिया एगुड़ा सब इवन त्रिपुरा फिपुरा भी एगुड़ा सब बेंगल प्रोविंस से तेणु पर्टिकुलाली यही एरिया को मेन फोकस था तेणु ये आगुरी समूह जमी कहली जो 3टा प्रोविंस मेन मेन प्रोविंस था सबुठी गवर्नर होते गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर ऑफ मद्रास प्रोविंस गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रोविंस ये तो फास्ट टाइम से कौन कले ना जे गवर्नर ऑफ बेंगल प्रोविंस थे 1973 1773 मसीहा कथा कहूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फास्ट टाइम एक्ट या माने गोटे गोटे लीगल फ्रेमवर्क दिहला कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रूल्स को जहाँ भी कंपनी पोजिशंस अच्छी कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ इंडिया पोजिशंस अच्छी गोटे लीगल फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेट माने रेगुलेट करने प्रथम ट्राई करा 1773 मसीह है कहूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और से कौन कले ना बेंगल गवर्नर जनरल बेंगल थे दिगला गवर्नर जनरल ना गवर्नर ऑफ बेंगल थे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दिगला अंडर रे गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराला ना मंत्री परिषद टाइप फास्ट टाइम गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराला तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराला जब 4 जन मेंबर रहिबे आउ जे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले से वारेन हेस्टिंग्स आम टे हिस्ट्री पर हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया पढ़ा से आम सब बेंगल प्रोविंस केमी है कौन ता सब विभिन्न प्रकार हिस्ट्री विषय पढ़ा आमको तो बर्तमान दरकार नहीं जो पॉलिटी डिस्कसन कर बर्तमान आम रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करा 1773 मसीहा रेगुलेटिंग एक्ट जो है तो से कौन कले जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे सी गले कौन सॉरी जे गवर्नर ऑफ बेंगल थे डेजिग्नेशन नुआ डेजिग्नेशन होगा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है आउ फास्ट गवर्नर जनरल किए से बेंगल ना वारेन हेस्टिंग्स है और जो बॉम्बे रे जे गवर्नर बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थिला कि मद्रास प्रेसिडेंसी थिला ताकू का अंडर रखि दिया गला बेंगल प्रोविंस अंडर माने बेंगल हे गला बर्तमान मेन प्रोविंस ता अंडर रे मद्रास रोइला मद्रास प्रोविंस ता अंडर रे आगु जेतु से सेपरेटली निज निज एडमिनिस्ट्रेशन टा करथिले फर्स्ट टाइम गोटे सेंट्रलाइज्ड मॉडल बनि दिया गला गोटे कोऑर्डिनेशन रहला समस्त भीतर जे बॉम्बे भी सबऑर्डिनेटेड हो कार बेंगल प्रोविंस रो मद्रास भी सबऑर्डिनेटेड हो बेंगल प्रोविंस रो तो बेंगल प्रोविंस टा मेन केंद्र बिंदु रहला समान हला तो मान सब सबऑर्डिनेशन रहली ता सहित से कौन कले ना जेहेतु गोटे विभिन्न प्रकार मन किसी डिस्प्यूट है गोटे न्यायपालिकार प्रथम डेभलपमेंट स्टार्ट है 1774 मसीह तो से कौन कले ना गोटे कोलकाता गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट कले माने सब प्रोविजन रहा कौटी 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाला से लिखिले जे वर्तमान आम कौन करवा गोटे सुप्रीम कोर्ट स्थापना करवा एस्टाब्लिशमेंट करवा कौटी कोलकाता मेन आडास्थली मान मेन केन्द्र एडमिनिस्ट्रेशन मेन फोकस थिला कारण बाकी सब सबऑर्डिनेट कर देले बेंगल प्रोविंस को आ बेंगल प्रोविंस रो मेन येटा कोलकाता थिला तो कोलकाता रे से गोटे सुप्रीम कोर्ट रो स्थापना करबा प्लान बनैले 74 मसिया हैला जने चीफ जस्टिस रहिबे आउ किछरा 3 जण तांको एबे हमर केतन जज अछन कि सुप्रीम कोर्ट रो जन चीफ जस्टिस बाकी सबऑर्डिनेट जज केते तांको सुप्रीम कोर्ट रो जज केते এই সব জিনিস না অবজেক্টিভ জিনিসটা मन रखियो हाँ
तो सब मेन है जे आमर जन चीफ जस्टिस रही से स्टार्ट करा 3 जन थे 73 मसीह जो प्रोविजन था 3 जन जज रखा बाकी ए बढ़ी बढ़ी रिक्वायरमेंट अनुसार बढ़ी आने तो यहीटा ता सहित जो ताप तो कौन है ना फास्ट जो तांकर माने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है माने लोग कोठिकार लोक ब्रिटेन रो लोक तो ब्रिटेन रो तांकर पार्लियामेंट जोटा तो से माने फर्स्ट टाइम माने कोन करले ना हमर जो थिला हमर जो थिला कोन कहलो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिला कार गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी तो कंपनी रो सब अफेयर्स गुडा देखा पाई माने ए करिया पाई तांकर जिंस गुडा देखिया पाई एडमिनिस्ट्रेटिव जिंस गुडा देखिया पाई तांकर कोन थिला गुडे थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिला तो से माने को फर्स्ट टाइम तांकर रेवेन्यू मॉडल हैला सिविल मॉडल हैला कि तांकर कोनोसी जिंस हैला माने मिलिटरी अफेयर्स जहा भी तांकर हैला तांकर जिंस गुडा को नेकी काबू देखेबे रिपोर्ट देबे ब्रिटिश पार्लियामेंट को देबे ता माने फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट रो कंट्रोल रे माने आसिले तांकर अफेयर्स ता माने कोन करछनी कोन नाही के जानिया ये तांकर जहा मॉडल थिला तांकर जो माने कंपनी रो जहा पॉलिसी थिला कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेशन थिला से माने सब हापाजारली भाबरे करथिले କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ମଡେଲ କରାହେଲା ବେଙ୍ଗଲକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରାହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖି ଦିଆଗଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା ଇନ୍ କେସ୍ ଏନି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରାଇଜିଂ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଫେୟାର୍ସ ଭିତରେ ମିଲିଟାରୀ ହେଲା ସିଭିଲ ହେଲା କି ରିଭେନ୍ୟୁ ମଡେଲ୍ସ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ା ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ କୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଜିନିଷ କୋର୍ଡିନେସନ କରାହେବ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ 1773 ମସିହାରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ब्रिटिश पजेशन ऑफ इंडिया थिला ब्रिटिश इंडिया थिला तो तार गोटे पूरा गोटे सेंट्रलाइज्ड मॉडल बनिला जे पूरा फ्रेमवर्क बनिला देखो आज आम पढ़ुछन भारत संविधान वर्तमान स्थिति आरंभ होई 73 मसीहा एक्ट ता पूर्व कौन नीति नियम किसी एमती गोटे सेंट्रलाइज्ड मॉडल किसी नथिला निज निज अनुसार निज एरिया रे कोन गुडा हबो लोक मान सेमती करथिले जो किंगडम थिला से किंगडम रे से राजा तांको निज पय प्रिंसिपल बनौथिले तांको इच्छा अनुसार जा करा कथा करथिले कौन गोटे सेंट्रलाइज्ड मॉडल नथिला बा एमती कौन फ्रेमवर्क नथिला तो 73 मसीहा स्टार्ट हैला स्टार्ट है तो ब्रिटिश इंडिया पोजिशन गुड़ाक है देख आर मेनली जिन कौन देखा ऑब्जेक्टिव प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू जे 1973 मसीहा एक्टर मेन फीचर्स कौन जोटा खाली देखा अच्छे जे गवर्नर जनरल बेंगल गवर्नर जनरल को बेंगल जे गवर्नर थे गवर्नर जनरल को बेंगल कहला मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अधीन रखागला यही तो कौन सुप्रीम कोर्ट स्थापना कराला कोलकाता 1774 मसीह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरिया ब्रिटिश पार्लियामेंट एम अफेयर्स गुड़ाक कंट्रोल कले सब रिपोर्ट देवे माने कोन से तो तदारक करिवे कोन जे मिलिटरी अफेयर्स हला कि रिवेन्यू अफेयर्स हला कि सिविल अफेयर्स हला जहां भी तो सब गुडा को रिपोर्ट देबा को पड़िबो ता गोटे कोऑर्डिनेशन रहला बुझियो से नै 73 मसरे एबला हला तापर किछि समय गला पर 1784 मसरे हमकु आ जो मेजर आजिकल मेजर एक्ट जहां अछि हमर लक्ष्मी केंद्र जहां छिडा खाली जस्ट रिवाइज करछन हला तापर 1784 मसरे हला कोन गिरी माने जहाँ भी ब्रिटिश पार्लियामेंट रो जो 1723 मते एक्ट रे जहाँ हैला हां कहले ना पीट्स इंडिया एक्ट ना 1784 तापर गोटे 1781 मसरे हेतिला हे देखि देबो एते इंपोर्टेंस एना नाही हमर पीट्स इंडिया एक्ट देखियो 1784 मसरे हैला तो देखो देखो ग्रेजुअली केमती जिनस गुडा कौन होची ना डिफरेंस हो जाउची देखो 1773 मस आगु किछि नथिला तो 1773 मसरे फर्स्ट टाइम गोटे फ्रेमवर्क दिया लीगल फ्रेमवर्क बना हैला तापर पळे आसो 1784 पीट्स इंडिया एक्ट 1784 मसिया रे पीट्स इंडिया एक्ट रे कोन करा हला सेत्रिस माने कोन करले ना कंपनी रो जो कमर्शियल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ताकू डिस्टिंग्विश करले आगु जा एडमिनिस्ट्रेटिव सब मिसे की गोटे टाइप रो होतला कोनसी एमते डिस्टिंग्विश नथिला तो जेतले कंपनी रो माने एक्टिविटीज बढ़िला कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़िला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी खाली कॉम्प्लेक्स हैला तो सब से पुनी गोटे सेंट्रलाइज्ड मॉडल बने दिया गला तो काफी जिंस लोड हैला तो से माने डिस्टिंग्विश करे स्टार्ट करले दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दिस आर द कमर्शियल फंक्शंस तो फर्स्ट टाइम एटा को केत नंबर एक्ट हैला इगो सो इंपोर्टेंट 1784 मसे एक्ट हैला तो हमको केते पड़िबो न पड़िबो अलग कथा कि हम पूरा हम जति पूरा पॉलिटी अछि सब को इभलिया कर डिस्कशन कर जिबा हैला पूरा जहां ता भितर जहां आसिल हैला तो 1784 मसे एक्ट से माने कोन करले ना एटा को डिस्टिंग्विश करले कमर्शियल फंक्शंस कोन आ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कोन तार करले ता सहित तमन जो करथिले गोटे तमन करथिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जोटा कि कमर्शियल फंक्शन अफेयर्स गुडा सब सान सब देखिबे आ गोटे से माने क्रिएट करले कोन ना गोटे आ गोटे बॉडी करले जोटा हला बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जोटा को से माने कहले कोन ना पॉलिटिकल अफेयर्स गुडा देखिबो आगो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थिला सेन सब देखुदिले सब अफेयर्स गुडा नै ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जणेबे बोली कहैतला 1773 मसरा एक्ट तो देखा ओवर द इयर्स से देखा जिनस बहुत कॉम्प्लेक्स है
गुड़ाए जिन आसला तो पुणी आउरी से आहुरी स्पेसिफिक करने लगे ना बर्तमान सब एक्टिविटीज गुड़ा दी प्रकार होगा गोटे है कमर्शियल एक्टिविटीज आ गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज तेणु से आगुरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते कौन बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स गुड़ा बनइले बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कौन कर ओनली माने एडमिनिस्ट्रेटिव जिन गुड़ा देखिए आ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैंने रहे से केवल कमर्शियल एक्टिविटी गुड़ा तदारख करेंगे एटा केते देखो यहाँ सब ये इंपोर्टेंट 1784 मसीहा पिट्स इंडिया एक्ट है तापरे है तापरे कौन है ना ये जो जिनस है यहाँ से मैंने कौन कहले ये जो सिस्टम है कि ये जो टाइप रहा जे दी टाइप जिनस से करदे बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स गोटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिस इज मान जड़े कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी गुड़ा देखो आ गोटे गोटे बॉडी कराला जो मैंने कौन देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कराबो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट को से कहले डुअल गवर्नमेंट दीटा बॉडी हेगला ना गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गोटे हेले आ गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हेला बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल एक्टिविटीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल हेला कोन बिजनेस सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज गुड़ा देखिले तो तो अलग अलग हेगला माने कोन हला दी जणकर गोटे दी प्रकार गवर्नमेंट हेला तो ई प्रकार सिस्टम से माने कहले इट्स काइंड ऑफ कोन गोटे डुअल बा डबल गवर्नमेंट तो तापर कोन हला जमी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व दिहला तो से सब सुपरवाइज कले सिविल अफेयर्स गुड़ा हला मिलिटरी अफेयर्स गुड़ा हला सब जिन गुड़ा एवं सब देखिले हला किंतु जो है माने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रो माने सुप्रीम पावर रहला कापरे एमानकर जहाँ एक्टिविटीज हम कंपनी जो से बोर्ड ऑफ कंट्रोल करदे ना तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यू बॉडी तैयारी है माध्यम पूरा एमानकर एक्टिविटीज गुड़ा सिविल एक्टिविटीज हो जेकोसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्टिविटीज गुड़ा पूरा से सुप्रीम अथॉरिटी कोट रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर रहा आगुरी मैंने जमी कंपनी वाला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसला मैंने मन इच्छा जहाँ करा करुले आम कौन कर कौन ना ब्रिटिश लोक ब्रिटिश पार्लियामेंट पाखे कौन हिसाब नाला तो ग्राजुअली कौन कला तुम्हारा पावर बढ़ला ब्रिटिश पार्लियामेंट मैंने पकड़ बढ़ेले ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया आपर जिनसा बढ़ी चलला देख जदि क्वेश्चन आसला जे इंडिया कनसेप्टा आगुरी थिला कि हाँ इंडियन कनसेप्टा आगुरी थिला बुझे तो नहीं भारत जो भूखंडा भारत भूखंडा बहुत आगुरी थिला इट्स वेरी एनिसेंट ब्रिटिश आसिया पूर्व भी थिला किंतु आमर कंसोलिडेशनटा है नथिला जदि बा कंसोलिडेशन बहुत समय होगा चेष्टा होती पुणी डिसइंटीग्रेट हो जाए जो जो किंगडम रे आसला मनकर किछटा एरिया को से निज एरिया को आनले पुणी भितर फिशर्स है पुणी नुआ नुआ किंगडम से क्रिएट है तो एत बड़ा गोटे कंसोलिडेशन होगी नाला एमान जिते आसिले एमाने भी कंसोलिडेट करनथिले ब्रिटिश लोक मैंने आसले भी एमानकर ब्रिटिश इंडिया जी पोजिशन थिला बाकी बहुत प्रिंसली स्टेट थिला है तो सेगुड़ाक पुणी होगी जब क्वेश्चन आसे ब्रिटिश आसला पर इंडिया कनसेप्ट आसला ठीक नहीं इंडियन कनसेप्टा बहुत आगुरी थिला इंडिया आज ए कंट्री इंडिया आज ए नेशन मैंने बहुत आगुरी कनसेप्टा थिला इवन भी वेरी एनिसेंट कनसेप्ट गोटे किंतु कंसोलिडेशनटा ग्रेजुअली बहुत टाइम कंसोलिडेशन होता है डिसइंटीग्रेशन हो जाता गोटे ये टाइप नाला ब्रिटिश मैंने जो आसिले तो मैंने गोटे फ्रेमवर्क बनई स्टार्ट कले सब जिन गोटे गोटे फ्रेमवर्क बनला लेजिस्लेशंस बनला तो गोटे कौन गोटे ऑर्गेनाइज की गोटे स्ट्रक्चर डेवलप है इंडियन गोटे माने सेंट्रल अथॉरिटी रहिबो समस्त सबऑर्डिनेट होगी सब रहिबे এই টাইপ জিনিসটা গ্রাজুয়ালি ডেভেলপ করে চললা এডমিনিস্ট্রেটিভ কোন হবো কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিস কোন হবো গোটে বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক বনি বনি চললা আস্তে আস্তে বুঝেছ না কিন্তু আজ ইন্ডিয়া আজ এ নেশন বহুত আগে ଥିଲା কনসেপ্ট নুহ খালি লোক মানে ব্রিটিশ লোক মানে আসলে বলে সেটা নয় বহুত আগে এটা भी ଥିଲା ହେଲା তারপরে ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବି ହେଲା 1773 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ କିଛି ହେଲା ତ 1784 ମସିହାରେ ବି କିଛିଟା ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦରକାର ହେଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ 1800 ଚାର୍ଟର୍ସ ଆକ୍ଟ 1873 ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା 1833 ରେ 1833 ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ସେଟା କୁହାଗଲା ଚାର୍ଟର୍ସ ଆକ୍ଟ 1833 ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କଲେ ଜିନିଷ ତ 73 ମସିହାରେ ଯାହା କଲେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଯେମିତି କଲେ ତ ତାପରେ 84 ମସିହାରେ ମାନେ କ'ଣ 1784 ମସିହାରେ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ଡିମାର୍କେଟ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକ କଲେ ଜିନିଷକୁ तो 1873 मसीह आसी पहुँचीगला चार्टर्ड एक्ट 1873 तो देख मेन मेन फीचर गुड़ा खाली मन रखियो को एक्ट रे कोन कोन हेतिला तो 1833 मसीह आउ टिके जिंस को आउ टिके कोन करले आउ टिके स्पेसिफिक करले आउ टिके स्पेसिफिक माने कोन सन जो आगु कोन थिला हमर वर्तमान सुधा हमर कोन परिस्थिति अछि जे बेंगल रो जे गवर्नर माने गवर्नर थिले तांको आमे कहउतले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो गवर्नर जनरल बेंगल थासला मेन अथॉरिटी तांको
आ बाकी समस्त तांकर सबऑर्डिनेट थिले तेणु से कहले जे हमर इंडिया पूरा भूखंड रे पैन इंडियन जिन सब एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल बनेबार अछि तो बेंगल आ रखले जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले तांको वर्तमान कहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुझिला जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले ताको हम कोन कहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ तांका पाखरे सबुरो माने टोटल हमर जति कि माने ऑलरेडी तो सबऑर्डिनेट के बॉम्बे प्रोविंस आ मद्रास प्रोविंस सबऑर्डिनेट हेक थिला हम सहित तो पूरा तांको जो हम कहला पूरा बडे इंडियनाइजेशन कांसेप्ट आसला पूरा पैन इंडियन मॉडल बने दिया गला जब बेंगल किसी रहबनी से वर्तमान गले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बुझिस कि नहीं आ सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने तांका हाथ मिलिटरी पावर भी रहला सिविल पावर रहला सब पावर तांका पाखरे रहला माने गोटे फर्स्ट टाइम माने हिस्ट्री रे 1833 मसिया जो एक्ट बनिला फर्स्ट टाइम गोटे हिस्ट्री रे गोटे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोटे कांसेप्ट आसिला आगु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली किछ नथिला आ सब बेंगल प्रोविंस थिला कि मद्रास प्रोविंस थिला कि ये प्रोविंस थिला से औथ प्रोविंस थिला दुनिया अलगा थिला जो इंडिया एज ए कांसेप्ट 1833 मसिया जो एक्ट बनिला चार्टर एक्ट जे से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करे देले तो सेही डेजिग्नेशन रो गोटे फर्स्ट टाइम गोटे इंडियन स्ट्रक्चर डेवलप कला इंडिया केते डेवलप कला 1833 मसिया रे हला आ ई भलिया फास्ट किए हेले फास्ट हमर गवर्नर जनरल किए भलिया इंडिया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग हला लॉर्ड विलियम बेंटिंग हेले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला तापरे कोन हला ना हेते बेले जो तापरे जो गवर्नर जनरल आप जे मद्रास रे थिले माने कर बॉम्बे रे जे थिले तांको जो लेजिस्लेटिव पावर थिला हेटा सब डिफरेंट तां छडे गले पुला बुझि नै बर्तन इंडियन कांसेप्ट गुडे डेवलप करि गला सब बर्तन इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ले तांका पाखरे सब लेजिस्लेटिव पावर हेबो तो लेजिस्लेटिव पावर माने कोन ये भी तांको निज पाई किछि रूल्स बनौथिले माने बॉम्बे प्रोविंस पाई भी मद्रास प्रोविंस पाई भी बनौथिले आगर को सारे सबऑर्डिनेट हेइ थिले ओनली तो से रिपोर्ट देबे कोन कोन करथुनी कोन नै किंतु वर्तमान से पावर भी छड़े निया गला जे तुम किस करबे जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बे से टोटल सबुथि पाई से लेजिस्लेशन बनेबे बेंगल प्रोविंस पाई भी सब जते प्रोविंस अछि तांग अंडर ब्रिटिश इंडिया रो पोजीशन जते जोटी अछि सबुथि पाई से लेजिस्लेशन बनेबे बुझिले कि नै तो सेटा डेवलप होला के 1833 मसिया आगुर कोन होतला ना फर्स्ट टाइम देखो से माने कोन करले ना ए भले एक्ट जो बनेले तापरे आगुरु जो कंपनी थिला ईस्ट इंडिया कंपनी देखिबो आगुरु जेटा समान जनरली तार जो मेन फंक्शन थिला गोटे कमर्शियल बॉडी हिसाब रे काम करथि हैला तो समान जो मेन एक्टिविटीज रहउतिला जे कमर्शियल एक्टिविटी जोडा समान मेनली आस्तिले गोटे कमर्शियल कंपनी के आस्तिले ना जस्ट बिजनेस करिया पे आस्तिले इंडिया को किंतु ग्रेजुअली 1833 मसिया रे ता गोटे लीगल फ्रेमवर्क दिया गला जे जस्ट माने एटा खाली गोटे माने कमर्शियल बॉडी नुहे इट इज जस्ट नॉट ए जस्ट ए कमर्शियल बॉडी तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो इमानकर स्ट्रक्चर बनेला भिन्न भिन्न जो बने दिया गला तो गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बा गोटे गवर्नमेंट रो जो पावर सब हम वेस्टेड हे गला पूरा तो गोटे फ्रेमवर्क बनि गला पूरा 1833 मसिया गोटे पैन इंडियन रो फ्रेमवर्क बनिला बेले तो जणे गवर्नर जनरल रहबे से पूरा लेजिस्लेटिव फंक्शंस तांका पाखर रहला मिलिटरी फंक्शंस तांका पाखर रहला तो सब इन कमर्शियल एक्टिविटीज रो मेजर डिसीजन का पाखा बिल तांका रहला से पूरा भारत वर्ष पाई बा ब्रिटिश इंडिया रो जो पोजीशन जोडा समस्त को पाई से बसी पर बनाइबे तो गोटे सेंट्रलाइजेशन रो कांसेप्ट पूरा फ्रेमवर्क बनि गला 1833 मसिया 1833 मसिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे हला ता सहित आ गोटे बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो हमर जो एबे जो हमें जो दउचे हमरा कोन पे प्रिपेयर सिविल सर्विस में प्रिपेयर होछ ना एई जिंस 1833 मसिया एक्ट रे इंट्रोड्यूस होला फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशंस कारण जते बेले गोटे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनिला इंडिया पाई तो लोक दरकार काम करिया पाई विभिन्न ये रे गुडा करे काम करिया पाई लोक दरकार हेल आ लोक दरकार सिविल सर्वेंट दरकार तो सिविल सर्वेंट 1833 मसिया स्टार्ट है सेति पाई सिविल सर्विस रो जो इंडिया रे मेनली आउ कंट्री एते हम देश रे सिविल सर्वेंट्स माने एते जो दबदबा रहउची देखो देखियो जे जहा पढू जे माने मेडिसिन पढू जे इंजीनियरिंग करू जे जर्नलिज्म करू जे लॉयर हो जे जहा पढू जे एमबीए करी कहउछन लास्ट में जाई कोन स्टार्ट कर दो हम आईएएस बन जीव फॉरेन रे जाई कोन कोन पढी पळे आछन ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पढी पळे आछन के कोडी जाई एमबीए करी पळे आसी बाहर एठी पुणी आसी आईएएस अपियर हो जाउछन अल्टीमेटली तांको सेटा दरकार होची कोन पाई एटा सेते बेलु 1833 मसिया जड़ ना 1833 मसिया स्टार्ट है असले ब्रिटिश अंडर जे चाकरी कला तार मोर प्रेस्टीज रहउतला आ से प्रेस्टीज ता ग्रेजुअली तांकर जो सर्विसेस रे काफी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हे आसिला ओवर द इयर्स तो सेही सर्विस रे सेति पई एते प्रेस्टीज इंडिया रे बा एते जो हवा चली छि लोक माने प्रिफर करछन जे तुम खाली कहि दबो मु आईएएस ऑफिसर ना लोक पछरे सल हे गला सब किछि ए टाइप रो काहे कि जो दबदबाटा काहे कि
କିନ୍ତୁ ସତରେ ରିଅଲିଟି ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି ବନୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ବନୁଛି ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ପିଲାକୁ କେତେ ନଲେଜ ଥିବ? ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା ଯାହା ପଢୁଛି ସେଇଆ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା, ଯେହେତୁ ସେଇ ଜବ୍ରେ ଏତେ ଦବଦବା ଅଛି ତ ଲୋକ ଟିକେ ଇଏ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ଷ୍ଟଡି କାହିଁ? ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କି ଆମର ଏତେ ମାନେ R&D ଏତେ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସିଆଡ଼େ ଇନକ୍ଲାଇନେସନ୍ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କାହାର। ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜବ୍ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା, କାଫି ଆମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲାଇଫରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଏଠି ମନା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟିରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆର ଦବଦବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳୁ 1833 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ମାନେ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଫେଭରେଟ୍ ଲୋକ ଥିଲେ କି କାହାର କ'ଣ ରେଫରେନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ଆଜି କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ, କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହଉ ବା ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ନିଜର ଫେଭରେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ କି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1833 ମସିହାରେ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଗଲା। ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ଏଥିରେ ଯିଏ ପାସ୍ କରିବ ସେ ଜାଗା ଜବ୍ ପାଇବ। ଏଇ ଯେ 1833 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଫର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଇଏରେ? 1833 ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 1833 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବାହାର କରିବା କଥା ନା। ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ତ ପୁରା ଆମର ତ ବ୍ରିଟିଶ ପଜେସନରେ ଆମେ ଥିଲେ ନା, ସରି ଆମର କିଛି ଇଏ ନଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସବୁ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟୋଭେନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ମନେକର ଆଇଏନ୍ସିର ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ କିଏ ଥିଲେ? ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟୋଭେନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ନା। ସେ କ'ଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ତ ସିଏ ଫରେନ୍ ଲୋକ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଟା। ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଇ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଲୋକମାନେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ପାସ୍ କରିବ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଭାରତରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବ। ତାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ 1833 ମସିହା ଆକ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦେବା, ମାନେ ୱି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ମାନେ ଡିବାର୍ ଦେମ୍, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବଞ୍ଚିତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ୱି ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଚାନ୍ସ, ଦେ ସୁଡ୍ ଆପିୟର ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ଏଇ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମେନ୍ ନା, ଆଗରୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ହିଁ ଥିଲା। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ପରେ ଆଡିସନ୍ ହେଲା। ତ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ଅପୋଜ କଲେ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇହେବନି। ତେଣୁ ଯଦି ବା କନସେପ୍ଟଟା ଉଠିଥିଲା ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାରଜ ହେଇଗଲା ବା ସେଇଟା ନେଗେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। କାରଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା କୋଉଠୁ? ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇହେବନି, ଓନ୍ଲି ଫରେନ୍ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା 1833 ମସିହା ଆକ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ହେଲା 1853 ମସିହାରେ। ତ 1853 ମସିହାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ହେଲା ମେନ୍ ହେଲା ଆମର କ'ଣ 1773 ହେଲା, ତାପରେ 1784 ହେଲା, ତାପରେ 1833 ହେଲା। ତାପରେ 1853 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯିଏ ହେଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର, ବା ଆମର ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯିଏ ହେଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆମର 1833 ମସିହା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାହେଲା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ରହିଲା। ତ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ରହିଲା ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ସବୁ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ କ'ଣ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ କ'ଣ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ କ'ଣ, କାରଣ ଜିନିଷ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା ତ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ମିଶେଇକି କରୁଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ସେପାରେଟ୍ କରାହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପଢ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହିସାବରେ ଆମେ କେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ ନେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1853। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସକୁ ସେପାରେଟ୍ କରାହେଲା। ବୁଝୁଛ ନା? ଆଗରୁ ଜିନିଷ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା ନା, ତେଣୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଯିଏ ରହିଲେ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ରହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଟାଇପ୍ର ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହୁଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ କାଉନସିଲ୍ରେ ତ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ସେଠି କରୁଥିଲେ, ସେ ସେଠି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେଠି ବନା ହେବ, ସେଠି ବି ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1853 ମସିହାରେ ଜିନିଷକୁ ସେପାରେଟ୍ କରାହେଲା। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ହେବ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଯୋଉଠି କ'ଣ ହେବ କେବଳ ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆଜି ଆମ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଆମ ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାହେଉଛି।
ତା ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଯେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ଯାଇକି ଆମେ ହେଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିନ୍ତୁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ସେମାନେ ବନେଇବେନି ଲେଜିସ୍ଲେସନ କୋଉଠି ବନିବ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ବସିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଉ ଏତେ ସ୍ପେସିଫିକ କରାହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଫଙ୍କସନ ଅଲଗା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫଙ୍କସନ ଅଲଗା ସେପାରେଟ କରାହେଲା କୋଉଠି 1853 ମସିହା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟରେ ହେଲା ତାପରେ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମେମ୍ବରକୁ ସେଟା ପଢିଦେବ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କହିଦଉଛି ଯେ ଏମାନେ କିଛି ନୂଆ ମେମ୍ବରକୁ ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲରକୁ ମାନେ କଣ କଲେ ଏଠି ଆଡ୍ କରାଇଲେ ତା ମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର ଦି ପ୍ରକାର ବଡି ବନିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବନେଇବେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ତ ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ହେଲା ସେଟା କୁହାଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଥିଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସବୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡି ବନା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଫଙ୍କସନ ଯେହେତୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ସବୁ ଯେତିକି ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇ ଦେଲେ 6 ମେମ୍ବର କରିଦେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗରୁ କଣ ଟିମ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ହଉଥିଲେ ତ ରାସ୍ତାରେ ବଢିକି 6 କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚେଇଲାଣି ତ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବଡି କଲେ ତାକୁ ଗଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବି କହିହବ ତ এটা ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ସ ରହିଲା ସେଇଟା ବି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫଙ୍କସନ ରହିଲେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1853 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବନା ହେଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିବେ ସେଠି ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଜିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମିନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ এটা আস্তে আস্তে ইভলভ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆଡିସନ୍ସ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ରୂପ ଯାହା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆର ଇନିସିଏସନଟା ସେଠୁ ହେଇଥିଲା 1853 ମସିହାରେ 1853 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୋଉ କାଉନସିଲ ବନା ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ତ ସେଇଠୁ 1853 ମସିହାରେ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅରିଜିନଟା କୋଉଠୁ କୁହାହବ ତ ସେଇଠୁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ସ୍ପେସିଫିକ ଢାଞ୍ଚା ବନେଇ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଯେମିତି କୁହାହେଲା ଯେ ଆମର ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଇଥିଲା 1833 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 1853 ମସିହାରେ ସେମାନେ ମୋଡିଫାଇ କରି କହିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ପାରିବେ ଦେ ଅଲସୋ ଗିଭ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଓପନ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସର ତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସର ରୁଟଟା ସେଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଦବଦବାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ବୁଝିଲେ ନା ତେଣୁ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କୁହାହବ କୋଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କେବେ ହେଲା 1833 ମସିହା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦବାର ବା ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଚାନ୍ସ କେବେ ପାଇଲେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1853 ବୁଝିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ତ ଫେମସ୍ କମିଟି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମାକଲେ କମିଟି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଏଇ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାକଲେ କମିଟି ହେଇଥିଲା ତ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ହବ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବନେଇଥିଲେ ତ ମାକଲେ କମିଟି ସେଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1853 ମସିହା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ବନା ହେଇଥିଲା ତ ମାକଲେ କମିଟିର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବନେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବନା ହବ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହବ କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ସାମିନେସନ ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ହବ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମାନେ ପୁରା ସବୁ ବନେଇ ମାକଲେ କମିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ସବୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ବାକି ତମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଥର ରିଡିଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାରିବ ଆଉ ରିଡିଂ ମାରିଲା ଯୋଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଗାର ମାରି ଦଉଥିବ ପରେ ରିଭିଜନ କଲା ବେଳକୁ ଇଜି ହବ ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ରହିଲା ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଇଏରେ ସେମାନେ ପୁରା ଏମାନଙ୍କର ଆଫେୟାର୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ କ'ଣ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ପୁରା ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରହିଲା ହେଲା ଆଉ ଏ ସବୁ ଅନୁସାରେ ରୁଲ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ବନିଲା ଏ ସବୁ ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲା ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ହେଲେ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରି ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦେବେ ଏଠି କ'ଣ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଉ କାହାକୁ ରଖିଦେବେ
तो पूरा अथॉरिटी सुप्रीम पावर का पाखे रहला ब्रिटिश पार्लियामेंट ऊपर रहला हैला आउ तापर फर्स्ट टाइम को हला ना गोटे जो 6 जन हमर जो जेमिति कहली जे हमर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनिला तर के जन मेंबर थिले 6 जन आ 6 जन रो जो 4 जन मेंबर सेठी सेमाने कहले जे लोकल रिप्रेजेंटेशन रहबो लोकल रिप्रेजेंटेशन माने कोन हम लोकल प्रोविंसेस गुडा थिला मद्रास रे बॉम्बे रे बेंगल रे आग्रा रे कारण हम टोटल तो इंडियन को हतला पूरा टोटल इडो इंडिया को हला तो बेंगल प्रोविंस रो जने आस परिबो जने कोन मद्रास रो जने बॉम्बे रो आग्रा रो जो तांको जो प्रोविंस जोडा थिला तो सारी प्रोविंस रो से 4 जन लोक को सेठी नेबा 4 जन मेंबर को नेबे ସେମାନେ ଲୋକାଲ ମେମ୍ବର ହେଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ କାଉନସିଲରେ କାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲର କାଉନସିଲରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା 1853 ମସିହାରେ ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1853 ମସିହାରେ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର କାଉନସିଲରେ ବା ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବନିଥିଲା ତ ସେଇ କାଉନସିଲରେ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିଲା ସେମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାଇଁ तो ये टाइप कंडीशन 1853 मसीहा पर्यंत थिला सेतेबेले जो जे टी पाठ पढ़ा पढ़ी करथिला जे टी जाणुनी करथिला कि अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से माने ही जाउथिले साधारण लोकंकर दूर दूर सहित कोन संपर्क एबे तो जानि वर्तमान 2021 रे एबे बहुत लोग रूरल एरिया लोक मानकर कोन सरकार किए कोन तांकर कोन जायस नै लोक जानना आ सेतेबेले 1853 मसीहा कोन जानथि 2021 रे लोक किसी जणा नै मूर्ख ही बुलुछन्ती आ 1833 मसीहा कोन जणा थिबो એટલે केही किसी जानुथिले कि जहा करिकि ताहि किसी लोक जो अफ्लुएंट सेक्शन लोक जोने किसी बुझुथिले जानुथिले बा गवर्नमेंट सहित ब्रिटिश गवर्नमेंट रो किसी लिंक रे रहउथिले किंगडम मानक थ्रो रे भी किसी राजा राजुड़ा समय रो लोक गुडा थिले सेही माने ही केवल रिप्रेजेंटेशन रहउथिला सेमाने समान भितर चलैथिले सब काम बाहर लोक किसी जणा नै हला बाहर लोक को कोनोसी इतरे ये नथिला तो 1853 मसीहा पर्यंत हम कंट्री रो हालत या थिला 1853 मसीहा रे एई टाइप रो कंडीशंस रे लोक मान रहउथिले 1853 मसीहा रे तो ग्रेजुअली पुणी कोन हला ना 1853 मसीहा परे तो जानिथबो हमरो पाइको विद्रोह हेतिला केते केते हेतिला पाइको विद्रोह 1857 रे 1857 ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ଯୋଉ 1857 ର ଯୋଉ ପାଇକ ସରି ଆମର ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କହୁଛି ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା 1817 ରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ହେଲା ସିପାହୀ ମିଟିଂ ହେଲା 1857 ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ 1857 ଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା 1817 should be the first war of independence କାରଣ ଏଟା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନିସିଏଟ ହେଇଥିଲା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ରେ ଇନିସିଏଟ ହେଇଥିଲା ଏତେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ବା ଗୋଟେ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रति गोटे बहुत बड़ रिवोल्यूशन थिला ହେଲା सेटाको हिस्टोरियन माने रिकॉग्नाइज कर नथिले ओडिसा को कोन जिंस को रिकॉग्नाइज काई करा होनी ना निज लोक माने हमको रिकॉग्नाइज करे को हम तो चांस होना हम सब बाहर जिंसडा भल लागो बाहर के गोटे गीत लिखितला हमरा भल लागियो बाहर के गोटे पढौथिबो जे हिंदी रे टिके कहि जदी पढौथिबो हम जरा सुनिया भल लागियो हिंदी मूवीज देखिया भल लागियो हम निज जिंस को हम एत करू ना से जिंसटा सेई दिन तो रहि आसी आज पर्यंत भी चले हम ओडिसा ओडिया हम लैंग्वेज देखो ओडिया लैंग्वेज एबे क्लासिकल लैंग्वेज है हमको से विषय कोन से ये नहीं आम लांगुएज कौन जिन ओडिया लांगुएज लोक प्रिफर करना है आउ से जिनसा प्रोब्लेम होमको सब बाहर लोक जिनसा भल तेणु ये रिकग्नाइज हो पार आज पर्यटन भी से सेंटिमेंटा चली तेणु एबे कौन इंडियन गवर्नमेंट रिकग्नाइज करे गवर्नमेंट रिकग्नाइज करदे हाँ ना 1817 मसीह जो सिपाही म्यूटिन होता दैट शुड बी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है शुड बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किंतु सेटा एबे भी हिस्ट्री बुक रे आसीनी एबे भी 1857 मसीह आम परीक्षा पहले हम लिखिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मसीह जो सिपाही म्यूटिन होता है तो जो सिपाही म्यूटिन है से हिस्ट्री गुड़ा पढ़िया कौन कौन केमती है तो एते हला परे मतलब सिपाही म्यूटिन रे कोन हला ना काफी जो एते बड़ जो हला अपन पैन इंडियन मूवमेंट गुडी हितरा हला कारण ता पूर्व बहुत मूवमेंट होतला ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे लोक माने विभिन्न जगह रे स्वर उत्तोलन करथले बा विभिन्न प्रोटेस्ट करथले तो स्मॉल स्मॉल मूवमेंट होतला हला तो गोटे पैन इंडियन कनेक्ट नथिला माने एते लोक लार्ज स्केल रे इंडिया रो सब रीजन को स्प्रेड करिकि जिनसटा एते गोटे पैन इंडियन ये रे गोटे लार्ज कंटेंट रे जिनसटा एक्जिस्ट करथला देखो सबले मन रखिया कथा जे मास इज द पावर हमें देखो तो सोशियोलॉजी पढ़तो जानि थिबो जे माने गोटे सिंगल इंडिविजुअल इज पावरलेस किंतु जे कलेक्टिव हे जीवन इंडिविजुअल कलेक्टेड हे कि गोटे मास बनि जीवो सो दैट हैज मेनी पावर दैट इज द मेन पावर एलिमेंटल पावर सेठी एक्जिस्ट करछ से चाहिले कोनसी गवर्नमेंट को टपल कर दबो किछि भी करि परिबे से माने तेणु सेठी पई ए जो आगर जेहेतु ए मास मनकर केजरीवाल हरिका जो दिल्ली रे आज सब चीफ मिनिस्टर के बसछन्ती ना कोन पई कि जो अनाहजारे को टाइम रे जो मूवमेंट हला केजरीवाल रो गोटे चीफ मिनिस्टर हबार कोन अछि खाली पाठ पढि दैछि आईएएस उडै दिला कोन कि बीटेक रे पढि तब आईएएस उडै जाइछि जिंसटा
ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇପର ଯେମିତି ହବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କେମିତି ଚଳେଇବା କୌଣସି ନଲେଜ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ହେଇକି ଏବେ କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲାଣି, ତ କିଛି ଜାଣିବେନି। ନୂଆ ନୂଆ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ କରିଦବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ସେ ମାନେ ପୁରା ଲୋକ ଏତେ ପାଗଳ ଭଳିଆ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟରେ। 2013 ମସିହା କଥା ମନେ ପକାଅ, ପୁରା ଲୋକ ପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ପୁରା ଚାରିଆଡେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଇନିସିଏଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଆମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ, ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ବି ପୁରା ଲୋକ ପାଗଳ ଭଳିଆ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଲୋକ ଡରିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡରିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ ପାୱାର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ପାୱାର ମିଳିଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଠି। ମାନେ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି କି? ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାସ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ପାୱାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା 1857 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସିପାହୀ ମିଟିଂ ହେଲା, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କରିକି ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ମେନ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭାଗଦୌଡ଼ଟା କଣ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ କଣ ନା ଏମାନେ ସବୁ ଯାହାବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ପଜିସନ ଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ସିଭିଲ ମିଲିଟାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ସ ସବୁ ଏମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆର ରିପୋର୍ଟଟା ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଙ୍କର ଯୋଉ କନେକ୍ଟିଭ ଲିଙ୍କଟା ଥିଲା, କିଏ ଥିଲା? ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ତ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା, ସରି କୋର୍ଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ତ କଣ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖୁଥିଲା, ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଯେ ଏୟା ହଉଛି ସେୟା ହଉଛି, ଏମାନେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକି ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ 1853 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। 1856 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 57 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1857 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେନସନରେ ଆସିଗଲେ ଯେ ଏତେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିଲା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍କେଲରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ, ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କନସେନସସ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କରିଛି, ଟ୍ରୁ କମ୍ୟୁନିଟି କନସେନସସ୍ ଡେଭଲପ କରିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ କମ୍ୟୁନିଟି କନସେନସସ୍ ଡେଭଲପ କରିବ, ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଟପଲ ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟପଲ କରିଯିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଠି ଦଉଛି, ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ସତେ ଯେତେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଭିଲେଜେସ୍, ଏତେ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଛି। ତ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନବା, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନବା, ଏଜୁକେସନଟା। ତ ଏଜୁକେସନରେ ଦେଖିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମନେକର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତ ଏଠି ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏକରେ ତ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଟିଚର ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ହବାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦରମା କେତେ ଦେବେ? 6552 ଟଙ୍କା, 12 ଟଙ୍କା। ସେମାନେ କଣ ପାଠ ପଢେଇବେ ଯାଇକି? ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଦରମା ଦେଇକି ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବ, ସେ କଣଟା ଦେଇ ପାଠ ପଢେଇବ ସେଠି? ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ରଖିକି ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଖରାପ କରିକି ରଖିଛ। ତ ସେଇ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି 30 ବର୍ଷ, 32 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କୌଣସି ଏଜ ଆଉ ରହୁନି। ଅଥଚ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଆମେ ଯଦି ଅର୍ବାନ କଂଗ୍ଲୋମରେଟରେ ଦେଖିବା, ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ସୋସାଇଟି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ କ୍ଲାସର ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମର ସ୍କୁଲ, ଡିପିଏସର ସ୍କୁଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲସ, ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀର ସ୍କୁଲ, ଯେମିତି ଖାଲି ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପଢିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ତମେ ବନଉଛ, ମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଯଦି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା ହେଇଛି, ସେଠି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି କି? ଆଉ ଯଦି ହଉନି, ତମେ ଠିକ ଯାଇକି 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ କରାଇବ। ଅଥଚ ଯୋଉ ପିଲା ଯାଇକି ମାନଙ୍କର ସେଇ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରୁ ପଢି 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 ଯାଇକି 21 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାର ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ? ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କରୁ ପଢି 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 21 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପିଲା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାର ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ? ତ ସେଠି କେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଏକ୍ସାମ ଦେଇପାରିବେ? କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କାହାର ଅଧିକ ରହିବ? ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଥିବା, ୟୁପିଏସସିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଉ ସେକ୍ସନର ସୋସାଇଟିର ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି? ତ କଥା ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ଲୋକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଟ୍ରୁ କନସେନସସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣାଟା ଜାଗିଯିବ ଯେ ନାଇଁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମକୁ ଚକମା ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସର ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ମେନିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଯେ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଦର ଯାଇକି ଡ୍ରାଇଭର ହବ, ନହେଲେ ଯୋଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବିକ୍ରି କରିବ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯୋଉ ଯାହାବି ସୋସାଇଟିର ଆମର କାମ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାଇନ କରାହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟଟା କରାହଉଛି, ଏଇଟା ଯୋଉଦିନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣାରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ନା, ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଢିଲା, ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁଣି ଜିନିଷ ଆସିବ।
तो ये जिनसटा ब्रिटिश गवर्नमेंट रे डर आसीगला फिर एते बड़ मास मूवमेंट केमती होला समस्त भितर गोटे कनसेंसस केमती डेवलप करिगला तमन समथिंग इज माने समथिंग ठीक चलेनी एडमिनिस्ट्रेशन भितर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भाबुଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ रूल पर 1773 मसीह रूल बनै देले 1833 मसीह 1784 रूल बनिगला 1833 रूल बनिगला 1853 रूल बनिगला एमा भाबिले सब फ्रेमवर्क चली सब जिनिस ठीक ठाक चली इंडिया रे बोधे किंतु मूवमेंट हेगला तो हलोनेस को शो करेला जे नाई लोक मान भीतर एते क्रोध आसला एते जो ट्रू कन्सेंसस भाव सोसाइटी ट्रू कन्सेंसस ता जागी उठिला समस्त मन भीतर तो फर्स्ट इंडिकेशन आसला जे समथिंग फिसी ठीक चलेनी बुझिस ना तो सेही जिनिसटा लागि से गोटे मेजर ये चेंजेस आनले 1858 मसीह है जोटा को से कौन कहते ना फास्ट टाइम बर्तमान जो थिला आम जो 1773 रु बर्तमान सुधा 1857 पर्यटन जहाँ पढ़े ये कंपानी रूल्स कौन कंपानी रूल्स सब करी माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स माध्यम सब विभिन्न प्रकार करी कंपानी रूल थिला कहले चल बा ईस्ट इंडिया कंपनी सब सब से जिनिस गुडा देखुथिला तार विभिन्न बॉडी थिला तीटा बॉडी थिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ଦଉଥିଲେ କୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲେ ଆକ୍ସନ 1800 ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ପସିବଲ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଯଦି ପସିବଲ ହେଲା ସମଥିଙ୍ଗ ହଲୋନେସ୍ ଇଜ ଦେୟାର ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱିକନେସେସ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବନେଇକି ରଖିଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିଛିଟା ୱିକନେସ୍ ସେଥିରେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ସୁଧାରିବା ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ସେଠି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 1858 ମସିହାରେ বা 1858 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ब्रिटिश इंडिया पूरा फुल एक्शन को पळाय ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा ताकर फुल एक्शन को पळाय सेटू सेटू होला क्राउन रूल आप बोलला कंपनी रूल मन काहे ना ईस्ट इंडिया कंपनी सब जिनसटा देखुतिला कंपनी जो आज एगो ट्रेडिंग कंपनी के आस्तिला इंडिया को सेवन सब फंक्शंस देखुतिले तांकर पूरा सब एक्टिविटी जोटा चलथिला एमान कोन रिपोर्ट दोतिले गवर्नमेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट एक्शन रे आसे सेमाने कोन कले फर्स्ट टाइम देखो तो एठी कहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे फर्स्ट टाइम आईन प्रणयन करा आ एथरे कोन हम डायरेक्ट एक्शन किए आसला ब्रिटिश गवर्नमेंट एठी कंपानी रूल दी एंड करा मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट सब जिंस करी सन देखिबो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली वर्तमान इंडिया रो पूरा सब फंक्शन जोड़ा सब माने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो मिलिटरी फंक्शंस हो सिविल फंक्शंस हो जहां भी सब गुडा डायरेक्टली कंट्रोल करिवे 1858 मसिया आसीगला 1858 मसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखो बहुत थर कहि बिना हमर जो माने थर मेंस लिखिबो माने मेंस रे भी प्रति थर हमर जो कोन हमर जो मेंस परीक्षा रे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 बहुत थर आसी डायरेक्ट 10 मार्क के क्वेश्चन तो एटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट रूल्स हला 18 इंडिया 58 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो प्रथम कथा हला ना से माने कोन करले फर्स्ट टाइम जेमति कहली जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जे थिले तांको एटा जेमति कहले डायरेक्टली कंपनी रूल को एंड कर दिया गला डायरेक्टली वर्तमान ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन तांको तो सेठी जानि छ क्वीन सब रहउछन माने तांकर हेरिडिटरी हेड सेटा माने ब्रिटिश ता ब्रिटेन ता गोटे कोन रिपब्लिक नुहे कारण तांकर जो हेड ऑफ द स्टेट जो क्वीन तांकर सेठी हेड ऑफ द स्टेट सो दैट इज हेरिडिटरी पोस्ट हमर इंडिया रे जेमति हेड ऑफ द स्टेट के हमर प्रेसिडेंट आ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड पोस्ट हियर तनो हमर रिपब्लिक ऑफ इंडिया केते रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन को हाव बुझो त नै इजा त यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को हाउस ना तो दैट इज बिकॉज़ दैट इज नॉट ए रिपब्लिक काहे रिपब्लिक नुहे बिकॉज़ तांकर हेड ऑफ द स्टेट के तांकर क्वीन सिटी हेड ऑफ द स्टेट दैट क्वीन पोस्ट ना दैट हेरिडिटरी तांकर सेही जे रॉयल फैमिली जे अछंदी सी हेबे तांकर पर तांकर आउ जने तांकर फैमिली नु ही हेबे सब सो दैट इज समथिंग डिफरेंट सेति भाई क्राउन अंडर को बा ब्रिटिश गवर्नमेंट रो डायरेक्टली को आसे चेंजेस कोन हला मेजर चेंजेस कोन करला देखो तो से माने कोन करले जो आमर थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जहा कहतला जो डेजिग्नेशन थिला सेटा डेजिग्नेशन चेंज करी सन कहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैला माने जो गवर्नर जनरल जे हमर टोटल ब्रिटिश इंडिया पाई जे रहउतले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहउतला तो हेडा चेंज कर दिना ना डेजिग्नेशन नुआ डेजिग्नेशन कहतले वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो कांसेप्ट स्टार्ट हैला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 मसिया रो वाइसरॉय ऑफ इंडिया एक्ट कांसेप्ट स्टार्ट हैला डेजिग्नेशन स्टार्ट हैला तो कोन करा गला ना এই ভলিয়া কি করি আমরা হচ্ছে লর্ড ক্যানিং হউছনি লাস্ট গভর্নর জেনারেল আর ফার্স্ট কোন ভাইসরয় कारण से तो गवर्नर जनरल थिले तांकर समय एटा जे चेंजेसटा करा हला तो से गवर्नर जनरल है कि तांको पुनी जे चेंज करला नोआ डेजिग्नेशन हेगला कोन वाइसरॉय ऑफ इंडिया तनो लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के से लॉर्ड कैनिंग हला तना टिके मन रखि दियो
तापरे एमाने कोन कले ना जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थिला डबल गवर्नमेंट चली आगो आपन वर्ष चलथिला ए भलिया तो एटा को सने एंडेड कर देले कहले ओडा बाद कोन आवश्यकता बर्तन नहीं ताको से प्रथम सेटा एंड करा हला तो एमाने कोन कले ना गोटे नवा ऑफिस क्रिएट कले जहाँ को नाम दस देले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैला तामाने गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल एटा कर वर्तमान अबलिश कर दिया गला आगर कोनो जगह नहीं ता जगह रे सोना नवा ऑफिस क्रिएट कर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एटा कोन तांको पाखर टोटल माने एडमिनिस्ट्रेशन रो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रो कंप्लीट अथॉरिटी रहला और कंट्रोल भी रहला तांको पर हैला और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए रहबे ना जने ब्रिटेन कैबिनेट रो जने मिनिस्टर रहबे ब्रिटेन कैबिनेट रो जे जने जे कोनसे मिनिस्टर जने आ दायित्व रहबे सी विल बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और सी पूरा टोटल भारत रो ता माने कोन से माने चाहिले जे वर्तमान पूरा कंट्रोलटा एठू हो कोठ हो ब्रिटिश पार्लियामेंट रो हो आउ सेठी जो कंपनी वाला रही कि से जहा करथिले से बहुत प्रॉब्लम हैला एते बडा रिवोल्यूशन काहे कि आसिला एते बडा मूवमेंट मास मूवमेंट काहे कि पारला तो से माने ता माने मानकर इनएफिशिएंसी को शो कला से माने ठीक से कर पारना काम सेठी सेठी से बोले सब बंद करो से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहबार नै से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहबन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहबन एटा सब बंद करो पर डायरेक्टली आमे एठू देखिबो तेन ता जगह से नवा ऑफिस क्रिएट करले जाने जानेला कोन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ सेठी सेक्रेटरी के रहबे जने ब्रिटेन पार्लियामेंट जने कैबिनेट मिनिस्टर रहबे कैबिनेट रैंक जने मिनिस्टर को रखा से सब देखा दे करबे हमर जेमि वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर को विभिन्न पोजीशंस रे रखा मेन पोजीशंस रे रखा होम डिपार्टमेंट रे कि से फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट रे कि हमर कोन कमर्शियल डिपार्टमेंट रे कि हमर फाइनेंस मिनिस्टर सब बड़ मेन जने मुख्य मिनिस्टर होउछन जने कैबिनेट मिनिस्टर को रखा से बेला से कैबिनेट मिनिस्टर को से ताको ब्रिटेन पार्लियामेंट से तरह कैबिनेट मिनिस्टर को रखले इंडिया दायित्व जे तुम इंडिया दायित्व रे रहो तुम जो नवा डेजिग्नेशन हेटा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तुम नवा डेजिग्नेशन ला तुम काम होला कोन तुम पूरा इंडिया दायित्वटा देखिबो इंडिया के कोन होची पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सब फंक्शन तुम बात रहला आ तुम सब हमर पार्लियामेंट पूरी रिपोर्ट करबो सब हम एटी पार्लियामेंट डिस्कशन हो किछरा प्रॉब्लम होला कोन एटी डिस्कशन होई तुम थोड़े सब कार्य करा दिबो सेठी नो ऑफिस क्रिएट करा हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करा तापरे तामरे कले माने कोन कले जो आंकर जो नुआ ऑफिस क्रिएट करा हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तांक अंडर से माने 15 जणिया मेंबर गोटे काउंसिल भी रखिले हमर देखो जोठी भी हमर जहा भी आज आज ई जो जिंस उडा ना सेतेबेला आस्ते आस्ते डेवलप है कि वर्तमान रूप नै छै मने करो हमर वर्तमान जो पीएमओ होई छै प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर सब देखुछन तांकर गुडा ऑफिसर सीट रहउछन जे सब तदारक करछन सब जिंस कोन हो नै प्राइम मिनिस्टर ले फाइनल डिसीजन मेकर दैट डिसीजन टेकर कोन से जिंस फाइनल कोन से डिसीजन नवा को छै प्राइम मिनिस्टर नै किना डे टू डे एक्टिविटी को प्राइम मिनिस्टर करछन रे सब तांकर मेंबर्स अछन करछन कि तांको एडवाइस करे को लोक अछन कोन करे को नै सब जिंस तांको करछन किन फाइनल डिसीजन के नै प्राइम मिनिस्टर नै से कोन से मिनिस्टर माने कर फाइनेंस मिनिस्टर माने कर कि होम मिनिस्टर माने कर तांको कोन जणा माने हमर जो अछि हमर होम मिनिस्टर की अछन अमित शाह कोन से लोक कोन जणा अछि किंतु खाली गोडा ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम रो माने जो गोडा पॉलिटिक्स रे गोडा एक्सपीरियंस अछि बोली लोक केमति कोन कहि वोट आडी जिंस से जानि छथि किंतु कथा हला सब जो निटिगिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सब काम गोडा से कोन कर परिबे कि तुम तांको तो पूरा मेंबर रखाई छी तो सेमान तांको एडवाइस करिवे फाइनल डिसीजन जे गोडा लोक प्रतिनिधि लोक मान द्वारा निर्वाचित होई जाइछथि फाइनल डिसीजन ना कर हे कोन करियार अछि ये हम कि नै करिवे बुझियो सने आंकर डिसीजन टेकर ये रहो फाइनल अथॉरिटी रहो आ जहा किछि प्रॉब्लम हला होम मिनिस्टर भी रेस्पोंसिबल कोन से तांकर ऑफिसर्स काम करथिबा सिंस रेस्पोंसिबल होय कारण फाइनल डिसीजन ये नै छै से माने तांकर काम हला से एडवाइस करिवे सजेस्ट करिवे आंको इच्छा हला तांको सजेशन को नेबे न होला कि आंको इच्छा अनुसार भी काम करि कोन से कारण मान जे लोक मान द्वारा जाइछि पावर तांका पाकर अछि हला तो सेही टाइप रो जे हमरो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तयारी करा हला तो सेठी से तो रखिले तमे इंडिया दायित्व रहिलो हम तो कर दिया गला तांका माने कैबिनेट मिनिस्टर रहबे इंडिया दायित्व रहिबे अरे को हटा गेलन कि रे हो एटा पुन डिस्कशन करिया परे ई जो रहबे से तांकर अंडर 15 जणा गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहले हला पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहले 15 जण लोक से तांको एडवाइस करिवे बिना ये एडवाइस करिवे देखो एटा हमें एटू स्टार्ट करिवा 1858 रो आउथरे स्टार्ट करिवा काली हला आज नेक्स्ट क्लास अपन करा हो हमें टिके बेसी भीतर को जाउछन रे कोन कि म चाहूँ टिके बैकग्राउंड स्टार्टिंग टू बैकग्राउंड टिके भल से बनि जाउ
ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସିଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ତରତର ହେଇକି ଗଲେ ଚଳିବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବନିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ।